I whakarewa hia e te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori tā rātou taupānga hō, kia nei ko whare kōrero i te rānei, kua waitohu kirimana hō hoki kia ngā taonga Sound and Vision. Kia tahuri ake tātou ki te hea mana o te whakaruru hau, kia Peter Lucas Jones. Peter, kāre kore e harikoa ana koe i te whakarewatanga o tēnei taupānga i te rānei? Weno he rā rangatira tēnei, koia tēnei ko te rā kua hakarewangia, kua hakamānungia te whare kōrero a ipurangi o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. He kaupapa tēnei e āhua rite nei ki tētahi pātaka kōrero, ka tae e mātau ngā reo irirangi Māori ki te whāngai i te iwi ki ngā kōrero o te kāinga. Ki ngā kaupapa o te wā, ki ngā mahi, ki ngā kōrero e kōrerongia ana marunga i te kaha o ngā iarere Māori. He tuatahitanga tēnei, nā te reo irirangi o te hiko o te ika, te pūtea tautoko, ki te whakawhanake i tēnei whare, hei painga mo te katoa. Mo mātou teihana, o mātou whanaunga e kapi mai ana i raro i te marumaru o te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori. No te rānei ki tēnei o tātou marae o ngā whare wātea, i whakarewangia tēnei kaupapa. He whakatinanatanga tēnei o tēnā mea te mana motu hake, he whakatinanatanga tēnei o tēnā mea te rangatiratanga. Kei tēnā teihana te mana pupuri mō ngā kōrero tuku iho e ahu mai ana i a rātou, mō ngā kōrero e ahu atu ana i o rātou nei teihana. Engari ka taea o tātou whanaunga ki te whakarongo i nāenei marunga i te kaha o te waia, marunga i te waia i roto i o rātou motoka, kei reira anō ngā āhuatanga o te ao hou. Hei whakahonohono i o tātou whānau ki ngā reo irirangi Māori o rātou nei iwi. E hoa hei tā etahi koe nei te ara hō mō ngā reo irirangi Māori, whakamāramatia mai? He mea tino nui tēnei. Ko whakātungia e ngā reo irirangi Māori, ko hau atu ngā reo irirangi Māori ki te ao hou, te ao hangarau. Ka mutu e mihi ana hau ki ngā ringa raupā, ki ngā whakaaro nui o tērā teihana o tērā teihana, i noha atu mātou ki te āta titiro, ki te āta kōrero, ki te āta whera, i ngā āhuatanga e hia ana e tērā teihana, e tērā teihana. Ko te wāhanga e kite ana e te kai whakarongo, e te kai mātakitaki o te app nei, koe rā ko te amorangi ki mua. Engari mo te taha ki te wharekai me ki, koe rā tēnā ko te hāpai o, ka mutu i whakawhanakengia e mātou o te hiku, tētahi wāhanga o tēnei whare, hei whakairi i ngā kōrero, hei tātari hoki i te āhuatanga o te hunga e haere mai ana ki te kai i aua kōrero. Me ana te kōrero ko te kai a te rangatira, he kōrero, nā reira koe rā tēnei, ka mutu ka tae e mātou te āta titiro ki te āhuatanga o te hunga e haere mai ana. Hei whānga i o mātou nei whakaro, mō ngā mahi ka mahia a ngā marama, a ngā wiki, a ngā rā e haere ake nei. He tuatahitanga tēnei, engari he mea e tino whakahihi koana i te ngākau o tēnā teihana o tēnā teihana. No te rānei i haere mai te katoa o ngā teihana ki ngā whare wātea marae ki te whakarewa i tēnei taupānga. Ka mutu e hoa i whai pūtea ngā reo irirangi Māori i te tahua pūtea a te kāwanatanga. Pēhea nei ngā piropiro o ngā reo irirangi Māori ki tēnā. He nui te mahi, hei mahi i tētahi mahi pēnei. Ara te whakawhanake i tētahi taupānga pēnei, tētahi pātaka kōrero, he whare kōrero tēnei. Engari kia kōrero atu tātou mo te taha ki te pūtea, ko te tahua pūtea tērā i whakarewangia i tērā wiki. No te rānei i haere mai a Larry Pā, rātou o te māngai pāho ki te kōrero mo tērā mea te tahua pūtea. E hia ana ngā reo irirangi Māori, kia whakatinana hia e te māngai pāho, tērā kōrero ara te manakitanga. Kia manaki hia e nei reo irirangi i tēnei tau pūtea, kia kaua e tino pakeke rawa ki te whakawhiwhi ki te pūtea, kia kaua rawa e whakahereherengia ngā reo irirangi nā te mea ko te whare kōrero tētahi tohu, he tohu tērā.
kua uru atu ngā reo irirangi Māori ki te ao hou. Hara i te mea i tautoko hia tēnei kaupapa e te māngai pāho, engari mehe me e titiro whakamua ana rātou, koe rā tēnei ko te wā hei tautoko i ngā reo irirangi Māori. Kia whāngai hia te tini me te mano ki te kai a te rangatira a rā te kōrero. Te waikanaitanga i Wainganui te whakaruru hau me ngā taonga, Sound and Vision. I pēhea rā tērā. Hoi no e hari ana te ngākau no te rānei i hainatia tētahi whakaaetanga a whanaunga a i Wainganui te whakaruru hau o ngā reo irirangi Māori me ngā taonga Sound and Vision. Hei te hūrai ka tīmata tētahi kaupapa whakarorohiko i ngā tēpā, i ngā rorohiko, i ngā tēpā video, kōti i mātou ngā reo irirangi Māori ki te kohi i roto i ngā tau toru te kau ko taha atu nei. Ka tukua e ngā taonga Sound and Vision e tahi tapu ki ngā rohe reo irirangi nei, hoi no ki ngā tāpapa reo irirangi nei, hei tīmata i ngā mahi whakarorohiko i ngā kōrero tuku iho, kua kohikohia i roto i ngā tau. I runga anō i te mōhio, ko ngā format nei, ko e nei momo kohinga kōrero, kua kōrerohia e te tini me te mano ka pū whāwhāngia i roto i te wawe mehe mea e kore o tia mātou te whakarorohiko. Nō reira he mahi nui te mahi i hainatia e te pepa hoki i hainatia e mātou me ngā taonga Sound and Vision i te rānei. Karawe, mihi ana ki a koe Peter Lucas Jonesy e nā kōrero.